नाज़रीन ये बात है साल 2008 की, जब चाइना में एक ऐसी इमारत की प्लानिंग चल रही थी जिसे बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होना था और इसमें 118 एलिवेटर्स लगने वाले थे। इसमें कुल 128 फ्लोर्स बनने वाले थे और इसका ऑब्जर्वेशन डेक 562 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाला था, जो कि बुर्ज खलीफा से भी काफ़ी ऊंचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना के शंघाई शहर में मौजूद बनाए गए शंघाई टावर की, जिस पर हैरत अंगेज तौर पर $2.4 बिलियन का खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 2 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं और इस रकम से दुबई के 2 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको शंघाई टावर की बदकिस्मती, टावर के बनाने में मुश्किलात, टावर का आधा रोशन होना और टावर के अंदर पानी के लीक होने के बारे में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि आखिर कैसे पानी के लीक होने से होने वाले करोड़ों रुपयों के नुकसान को फिर से पूरा किया गया और कैसे इस टावर को फिर से ऐसा संवारा गया कि लोग इस टावर को देखकर रश्क करते हैं। नाज़रीन, शंघाई एक शहर है जिसमें 150 से ज़ायद फलकबोस इमारतें हैं और ये शंघाई टावर भी उन्हीं इमारतों में से एक है। इस इमारत का डिज़ाइन बैनुल-अक़वामी डिज़ाइन फर्म जेंसलर ने बनाया और यह इमारत शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जेंसलर की मलकियत है। जेंसलर एक अमरीकी आर्किटेक्चरल फर्म है जिसके मरकज़ी ममार मार्शल स्ट्राबेला, आर्थर जेंसलर, एंडी कोहेन और जिंकेसिया हैं। इस इमारत का डिज़ाइन 9 सिलेंड्रिकल बिल्डिंग्स की तरह है जो कि एक दूसरे के ऊपर ढेर हैं और इस इमारत की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें कुल 128 फ्लोर्स शीशे की अंदरूनी सतह से इनक्लोज्ड हैं। इसमें कुल 20,000 अलग अलग साइज़ के विंडो पैनल्स लगाए गए हैं जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर बाहर से 7 डिग्री और अंदर से 14 डिग्री का एंगल बनाकर पुरकशिश मंजर पेश करते हैं। इस इमारत के जो सबसे टॉप 9 इंडोर जोन्स हैं, इनमें आवाम के लिए ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं जिसमें शॉपिंग मॉल्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और रिटेल स्पेसेस हैं जिनसे पूरे शहर का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ज़्यादातर बिल्डिंग्स में ग्लास का एक फीकेट होता है ताकि हीट ऑब्जर्वेशन से बचा जा सके, मगर शंघाई टावर में ग्लास की डबल लेयर इस्तेमाल की गई है, यानी अगर एक सतह से हीट ऑब्जर्व हो भी जाती है तो ग्लास की दूसरी सतह हीट से एज अ प्रोटेक्टेड लेयर काम करती है। इस बिल्डिंग में एक ही वक्त में 16,000 लोग समा सकते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली एलिवेटर्स को ऐसे उम्दा तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि सियाहों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आग लगने और दीगर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इन एलिवेटर्स के अंदर सेपरेट रूम्स बनाए गए हैं जिनके इस्तेमाल से किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। शंघाई टावर अपने सब्ज़ तामीराती अनासर की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। इस वजह से इस बिल्डिंग को चाइना की ग्रीन बिल्डिंग कमेटी और अमेरिका से भी मुतअद्दिद सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। इस इमारत के सस्टेनेबल डिज़ाइन के लिए चांसलर ने इस टावर को दुनिया की सबसे ऊंची सब्ज़-तरीन इमारत का टाइटल दिया। बिल्डिंग के इस सरसब्ज़ हिस्से को सैराब करने के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाता है और बाकी पानी पाइप्स के ज़रिए बहता हुआ बिल्डिंग के पास से बहने वाली टाइपिंग लेक में पहुंचा दिया जाता है। अगर बात करें टावर के अंदर पैदा की जाने वाली एनर्जी की, तो इसमें एनर्जी की कुल 43 टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है वो इस टावर में मौजूद 200 विंड टर्बाइंस हैं, जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर इस टावर को इसकी कुल एनर्जी का 10% हिस्सा फराहम करते हैं। इस टावर में जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो इसके 120 डिग्री के ज़ाविये से मुड़ी हुई बिल्डिंग है। जी हाँ, टावर पर हवा का दबाव ज़्यादा ना पड़े इसलिए इस इमारत को तिरछा बनाया गया, यानी इसमें ग्लास पैनल्स 120 डिग्री के ज़ाविये पर मोड़ दिए गए जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर हवा के बोझ को बिल्डिंग पर 24% तक कम कर देते हैं। इसी वजह से शंघाई टावर में बुर्ज खलीफा के मुकाबले 25% कम स्टील इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन बनती है। इस शंघाई टावर को चाइना की स्टेक होल्डर बैंक से $2.4 बिलियन का कर्जा लेकर तामीर किया गया। प्रोजेक्ट शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप इस एसोसिएशन का एक मेंबर था जो कि अब इस टावर का मालिक है। नाज़रीन, इस टावर की फ्लोर बाई फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लिए रिपीटेटिव स्लैब फार्मिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया, यानी हर एक फ्लोर बनाने के लिए पहले स्लैब बनवानी पड़ती थी। साल 2011 के मिड तक टावर 30 फ्लोर तक तामीर किया जा चुका था और साल 2012 के आखिर तक ये टावर 90 फ्लोर तक तामीर किया जा चुका था, जिसकी ऊंचाई लगभग 1394 फीट यानी 425 मीटर बनती है। अप्रैल 2013 में टावर 108 स्टोरेज तक पहुंच चुका था और इस वक्त इसकी हाइट पूरे 90 मीटर्स हो चुकी थी।
جس نے اس ٹاور کو چائنا کی جنمو اور شنگھائی وارڈ فائنینشیل سینٹر سے بھی اونچا کر دیا تھا۔ اس کے بعد تعمیراتی عملے نے ٹاور کی آخری اسٹرکچرل بیم بنائی، جس نے شنگھائی کو دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت کا ٹائٹل دلوایا۔ اسی خوشی میں سال 2014 کے جنوری میں ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی تھی، اور اب یہ ٹاور اپنے آخری سٹیجز کو عبور کر کے پبلک اوپننگ کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اس لیے سال 2015 میں اس کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ جس پروجیکٹ کو قرض لے کر پورا کیا گیا تھا وہ بری طرح سے فلاپ ہونے جا رہا تھا۔ جی ہاں، بدقسمتی سے ٹاور کے اوپننگ کے بعد مقامی فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام مطلوبہ اجازت ناموں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ٹاور اپنی طرف سیاحوں کو متوجہ کرنے میں ناکام رہا۔ جون 2017 میں KRO اور صارفین کے پاس اس ٹاور کے دفاتر کی تقریباً 60% جگہ لیز پر تھی، جن میں سے صرف 33% ٹیننٹس منتقل ہوئے، جس کے نتیجے میں کئی منزلیں خالی ہو گئیں اور اس سے آدھا ٹاور خالی ہو گیا۔ ٹاور کی کارکردگی کی شرح کچھ منزلوں پر صرف 50% ہی ہے۔ ایک عام فلک بوس عمارت کے 75% کے مقابلے میں رات کے وقت شنگھائی ٹاور کا صرف آدھا حصہ روشن ہو پاتا تھا۔ اس ٹاور کے ہاف تک روشن ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کے ٹاپ پر بنائی گئی جے ہوٹل کی اوپننگ میں تاخیر تھی۔ آخر کار 19 جون 2021 میں لگژریس 5 اسٹار جے ہوٹل کو اوپن کر دیا گیا۔ اس ہوٹل کو ٹاور کے ٹاپ پر بنایا گیا تھا، جس میں کل 165 کمرے ہیں اور 34 سویٹس ہیں۔ کمروں سے شنگھائی ٹاور کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر چونکہ یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہے، اس لیے یہ ہوٹل گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ یہ ہوٹل پورے 24 گھنٹوں کے لیے بٹلر سروس فراہم کرتا ہے، جس میں سوئمنگ پول اور فٹنس سینٹر تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ شنگھائی ٹاور کے جے ہوٹل کی سب سے پرتعیش اور مہنگی رہائش گاہ ٹاور کی 98 منزل پر واقع ہے، جس میں کچن، پارلر، ڈریسنگ رومز اور فزیوتھراپی وغیرہ موجود ہیں۔ ناظرین، شنگھائی ٹاور ایک ایسے ڈسٹربنگ ٹائم پر تعمیر کیا گیا تھا جس وقت ملک میں تجارتی کاروبار کی شرح دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹاور کرایہ داروں سے روٹین سے زیادہ کرایہ مانگ رہا تھا۔ اس لیے کسی نے اس ٹاور میں آنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ سال 2019 تک اس ٹاور کے 55 فلورز بالکل خالی پڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ٹاور کی اونر کمپنی کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن پھر بھی ایک ایسی مشکل آئی جس نے ٹاور کی بچی کچھ عزت کو خاک میں ملا دیا۔ وہ مشکل یہ تھی کہ 6 جولائی 2020 کو اس ٹاور کے 60 فلور سے 9 فلور تک پانی لیک ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جن لوگوں نے آفیسز کرائے پر لیے تھے ان کی اکوپمنٹس اور الیکٹرانکس کو کافی نقصان پہنچا تھا، اسی لیے وہ بھی اس ٹاور کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن بعد میں اس مسئلے کو حل کر دیا گیا اور یہ خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شنگھائی ٹاور جسے بنانے میں $2.4 بلین کا خرچہ آیا، اس ٹاور کے فلورز میں پانی لیک ہو چکا ہے۔ کئی سوشل میڈیا کے یوزرز نے اس واقعے کو کریٹیسائز کیا، جس کی وجہ سے ٹاور ایک بار پھر سے فلاپ ہو چکا تھا۔ اس لیے پھر سال 2021 میں ٹاپ فلور پر بنائی گئی جے ہوٹل کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا، اور اس ٹاور میں لوگوں کی ایسی بھیڑ مچی کہ اس کو لوگ ٹھہر ٹھہر کر دیکھنے لگے اور اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ امید ہے آج کی ہماری اس کوشش کو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ہماری اصلاح اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے بھی ضرور پیش کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔